हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना चाहिए। आज अपने पास सैंट्रो आई थी, इसको अपन एंड्रॉयड डिस्प्ले डाल रहे और एक सबवूफर डाल रहे। वो वर्क देखेंगे करके, इनको बताएंगे भाई को। अपने पास भाई की कार आ गई थी, करके देखेंगे, दिखाएंगे आपको क्या रहता क्या नहीं। तब तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिए, देखो पूरा वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा। चलो करते हैं वर्क।
me give it to our girl. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, Santa Claus say, well, I'm on the way,